Gana? 27. 27? 48. 60. 45. Malapit na. Ready? Ready na, Los! May pa-challenge po ulit tayo. Ang tawag po dito, Guess the Price Challenge. Start na tayo. Sagot. 22. Ha? 92. 75. Mali. 100. Mali. 26. Mali. 85. 85. Oh. 8. 7. Ha? 7. Gana? 27. 27? 59. 59? 55. Malapit na. 63. 46. 48. 60. 49. 56. Mali. 57. 59. Mali. Malapit na. 60. Mali. 62. Mali. 61. Mali. 55. Mali. 67. Mali. 50. Malapit na. 54. Mali. 53. Mali. 40. Mali. 58. Mali. Mali. 52. Mali. 51. Mali. 58. Malapit na. 57. 56. Mali. 55. Mali. 63. Mali. 64. Mali. 43. Mali. 59. Malapit na. 58. 49. Mali. 55. Mali. 60. Mali. The correct answer is 59.50. Buti mo sabi na 59 eh. Pwede na! Go. Mali. Mali. 100.25. 56.40. Mali. 85.50. Mali. Malapit na. Uy, 85.75. Mali. Ano, 26.25. Mali. 31.25. Mali. O magkano? 58.70. 60.70. 70. Higher. 81.50. Lampas 100 bit na. 70.50. Ha? 170.50. 170? O malapit na. Ay, ano? 175. 173.50. Ah. 175.50. Ha? 179.50. Lumampas. 170.50. 175.50. Lumampas. 136.50. Mali. Mali. 189.50. Mali. 100? 170. Ha? 170. 174.99. 170.6. Tama na yung sagot ni ano yung kanina eh. Paano masabi? 100 point. Sumobra. Lapit. 175.49. Lapit pa. 179.20. Mali. 175.9. Mali. Ha? 174. Mali. 175.98. Ano? 175.25. 175 point ano? Mali. 69.50. 128.50. Mali. 70.50. Mali. 179.50. Mali. 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 174.50. Tama. Sagot ko, Jay? 974.50.
Jay. Ate, yan dalawa. Pwede pa bumili na. Dito. Ate. Nandito sa akin. Go.